Ini apa sih? Tuh, gue mau lewat tertendang loh. Nggak jelas kan? Itu maunya apa? Maunya apa? Tuh, nggak jelas kan? Nggak jelas. Tuh. Ininya Iritel apa? Minionnya Iritel. Lu mau ngapain? Begitu indah. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds to the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. This is pasar pagi Mangga 2. Dan itu pencucian kereta bisnis